Salam. Hai teman-teman, bertemu kembali bersama saya di channel ini, channel Agus L72. Harapan saya temui kalian dalam keadaan sehat, dimurahkan rezekinya, sukses dalam usaha kalian, sukses dalam pendidikan, dalam pekerjaan, tetap bersemangat dalam kegiatan sehari-hari. Hari ini saya akan mengerjakan sebuah bahan bonsai yang ber-ID serut. Bahan bonsai serut ini akan saya buat menjadi bonsai dengan style cascade. Pertama, saya eksekusi bahan bonsai ini, di mana ada cabang besar yang bertumpuk di atas batang yang ada di bawahnya, yang sudah saya cangkok 2 bulan yang lalu. Teman-teman dan sahabat-sahabatku, ikuti kegiatan saya hari ini, membuat bonsai serut dengan style cascade, yang setelah saya eksekusi, saya lanjutkan dengan pruning dan wiring, mengarahkan percabangan dan perantingannya. Untuk itu, tetap simak video ini sampai selesai agar kalian mengetahui hasil akhirnya. Selamat menyaksikan. Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shoot tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a
a change, slowly take a step today. I will never be the same, 'cause that's what it takes. I'm never gonna look back, 'cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change, slowly take a step today. I will never be the same, 'cause that's what it takes. Told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings. But success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself down, myself down. Demikianlah video kali ini. Semoga tayangan video ini bermanfaat untuk kalian semua. Tetap lakukan sesuatu yang baik dari apa yang bisa kita lakukan. Dari hal-hal yang kecil sampai pada hal-hal yang semakin besar. Dari yang sederhana sampai hal-hal yang lebih komplit. Dari sedikit, akhirnya akan semakin banyak juga. Yang terpenting adalah tetap berusaha. Karena dengan usaha, suatu saat usaha tidak akan mengkhianati hasilnya. So just do it. Sampai bertemu kembali di kesempatan-kesempatan yang lain. Salam.